क्यों लिखा है और किस वजह से मैंने इसको लिख कर मैंने बताया है कि वो हकीकत में क्या है और इसके मकसद क्या है, और इसका तारीफ में बड़ी खूबसूरत बातें वो सिखाता है। और इसमें वो कहता है, और उसमें बड़ी खूबसूरत बातें जो वो बताता है कि यूहन्ना की इंजील यीशु को खुदा के असली कलाम की सूरत में पेश करती है। यूहन्ना की इंजील क्या करती है? यीशु को असली खुदा होने को साबित करती है कि ये असली खुदा है। और असली खुदा का मतलब होता है कि जो पूरे तौर पर कायनात में शुरू से आखिर तक खुदा है, वो पेश करती है यूहन्ना की इंजील और उसको जाहिर करती है। और वो कहता है, इसी में वो कहता है कि जो इंसान बना और हमारे दरमियान रहा, जैसा कि ये किताब कहती है कि ये अंजील इसलिए लिखी गई ताकि कारीन ईमान लाए कि यीशु मौजूदा मुनज्जी और खुदा का बेटा है। हालेलुया। लोग ईमान लाए यीशु मसीह पर, ईमान लाकर लोग चले, लोगों का सफर ईमान का सफर हो, वो ईमान के सफर से चलना शुरू करें। ऐसे नहीं है कि लोग वक्त गुजारें और टाइम पास करने पर ये सारा वक्त जो है वो निकाल दें। लोगों को पूरे तौर पर समझ हो कि यीशु कौन है, क्या कर सकता है, उसके इख्तियार में क्या है, उसकी कुदरत क्या है, वो सब कुछ क्या है, यानी उसकी पूरी हकीकत को, यानी कोई चीज जो किसी के मुताबिक मतलब लिखी जाती है, उसका मतलब होता है कि वो लोगों को उसका इल्म हो, उसकी समझ हो, वो वाज़िया हो और वो किसी तरह से छुपे ना हो। सॉरी। तो इसमें इस किताब में जो हमें ये किताब कहती है कि अंजील इसलिए लिखी गई ताकि कारीन ईमान लाए कि यीशु मौजूदा मुनज्जी, यानी ये सब तफसील इसकी बताई गई। और क्यों तबाचा में साबित किया गया है कि यीशु खुदा का असली कलाम है। यीशु खुदा का असली कलाम है, असली कलाम जो अज़ल से है, ये वो कलाम है। और उसने इसलिए साबित किया, इसके बाद ये अंजील मोज़े पेश करती है जिनसे साबित होता है कि यीशु मौजूदा मुनज्जी और खुदा का बेटा है। उनके बाद खिताबात हैं और वाज़ह करते हैं कि मोज़े क्या ज़ाहिर करते हैं। किताब के इस हिस्सा में बताया गया है कि किस तरह कुछ लोग मसीह पर ईमान लाकर उसके पैरोकार हो गए। उसके क्या हो गए? पैरोकार हो गए। हमने क्या करना है? यीशु के पैरोकार होना है। अगर हम यीशु के पैरोकार नहीं हुए, सो हम जिंदगी गुजारते रहे, तो फिर हम कुछ नहीं है, फिर हम बादशाह में भी दाखिल नहीं हो सकेंगे और निजात भी नहीं पा सकेंगे। जिसके लिए यीशु आया है, हमने उसके पैरोकार हो जाना है। आप समझते हैं कि पैरोकार का मतलब क्या होता है? यीशु मसीह के जो शागिर्द उसके पैरोकार हुए, जब यीशु पूरे तौर पर उनकी जिंदगियों के अंदर आ गया, तो फकीह फरीसियों ने, दीगर मजहबी ठेकेदारों ने भी और दीगर लोगों ने जो मुखालफत करने वाले थे, उन सब ने पूरा जोर लगाया कि इनके अंदर से मसीह दिखाई ना दे, ये मसीह का इनकार करें, ये मसीह को कहें कि मैं नहीं मसीह को जानता, मेरा मसीह से कोई तलक नहीं है। यानी इतना खौफ और सब कुछ जुल्म उन पर किए, लेकिन यीशु मसीह उनके अंदर से नहीं निकल सका। वो घायल हुए, उनको मारा गया, संसार किया गया, उन पर जुल्म किए गए, उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इवन के उनकी जान ले ली गई। लेकिन तो भी तलवार से यकूब कत्ल हुआ। उस जमाने में सबसे पहले जब मसीहत और रसूलों ने अंजील की बशारत करना शुरू की, तो सबसे पहले यकूब कत्ल हुआ। क्या किया? हेरोदेस ने सबसे पहले यकूब को कत्ल किया। ऐसे ही ना, यकूब को कत्ल किया उसने, यकूब को कत्ल कर दिया कि बाकी खौफ से सारे जो है वो खौफ से भाग जाएंगे। लेकिन उसके बाद उसने पतरस को भी पकड़ लिया, हेरोदेस उसको भी पकड़ लिया, इस वजह से कि मसीह इनकी जिंदगियों के अंदर दिखाई ना दे। प्यारे मसीह हो, प्यारी मेरी बेटियों, भाइयों, बहनों, नौजवानों, बुजुर्ग भाइयों, मैं अब सबको कहूंगा, हमारे अंदर मसीह होना चाहिए। यीशु हमारी जिंदगी के अंदर दिखाई देना चाहिए कि यीशु क्या है और यीशु कौन है, यीशु क्या कुछ कर सकता है, उसकी हकीकत क्या है। मैं जल्दी से इसको पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन नीचे थोड़ा सा जाकर मैं आपको बताऊंगा। यूहन्ना इस हकीकत पर जोर देता है। यूहन्ना
اس حقیقت پر کیا کرتا ہے؟ مجھے آنسر چاہیے، وہ کیا کرتا ہے؟ زور دیتا ہے کہ ابدی زندگی مسیح کے وسیلہ سے بخشش ہے۔ ہلیلویا۔ حق نہیں ہے، ہم نے کچھ ایسا نہیں کیا خدا کا، جو ایسا کچھ کام نہیں کر کے دکھایا کہ میرا حق ہے کہ میں یہ لے سکوں۔ ہم گناہ میں تھے، ہم گنہگار تھے، اور گناہ سے خدا نے ہمیں رہائی بخشی، اور رہائی کے بعد ہمیں اپنی زندگی کے لیے اس نے بلا لیا۔ یہ ہماری قابلیت نہیں ہے، یہ تو اس کا فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے اور آپ سب کو بلا لیا ہے، اور ہم سب کو بلا کر اس نے ہمیشہ کی زندگی میں شامل کر لیا، اس لائن میں، اس زندگی میں، اس راستے میں ہمیں شامل کر لیا۔ اس کا مطلب کیا تھا لکھنے کا؟ اس کا کیا مطلب لکھنے کا؟ اس کو یہ بخشش ابھی شروع ہوتی ہے، اور ان کو ملتی ہے جو یسوع کو راہ، حق اور زندگی مانتے ہیں۔ ہلیلویا۔ یہ کن کو زندگی ملتی ہے؟ جو یسوع کو راہ، حق اور زندگی مانتے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ یسوع کو اپنی زندگی میں راہ، حق اور اس کو راہ، حق اور زندگی ماننا ہے۔ میں اس کو مان کر چلو کہ میرا اعتقاد، میرا ایمان یسوع مسیح پر ہے۔ تو آئیے آگے چلیں گے، تھوڑا سا اس کو سیکھیں گے جو آیت ہم نے پڑھی ہے۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ کلام کیے خدا۔ اس کا مطلب ہوا کہ جو انجیل مقدس یہ جو لکھی گئی ہے، اس نے یسوع کو کلام پیش کیا کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ یسوع کون ہے؟ خدا کا کلام۔ تو کلام کون ہے؟ خدا۔ کلام کون ہے؟ خدا۔ ہم نے اس کو سمجھ کر چلنا ہے۔ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام کسی خدا۔ کلام خدا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح بیک وقت جو ہے وہ کیا ہے؟ یسوع کامل انسان ہے اور کامل خدا ہے۔ اس میں ہمیں دونوں چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ جس وقت انسانی طور پر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو انسان نظر آتا ہے، وہ اس کے اندر سب کچھ دکھائی دیتا ہے، انسانی تمام چیزیں، ترس، رحم اور وہ سب چیزیں، آنسو، دکھ کسی کا، پریشانی کسی کی، یا کسی طرح کا کوئی بھی مطلب ہے تو یسوع میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو شوق کر کے آگے لے چلوں گا، بتاؤں گا جب وہ لازر کے گھر میں جاتا ہے، جب وہ بیتنیہ میں جاتا ہے تو اس کو پتا چلا، پتا تو اس سے پہلے ہوتا ہے کہ یسوع وہ مرنے والا ہے، مرنے سے پہلے بھی اس کو پتا ہوتا ہے کہ لازر سو گیا ہے، وہ شگندوں کو پہلے بتاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہیں، کیونکہ وہ خدا بھی ہے، کلام ہے خدا کا، اس کا مطلب اس کو سب چیزوں کی سمجھ ہے، پتہ جو کچھ ہو رہا ہے کسی جگہ پر، کسی مقام پر، کسی ملک میں، کسی کنٹری، کسی محلے میں، کسی گاؤں میں، کسی خاندان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اس کو معلوم ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ جب ان کے پاس جاتا ہے تو یسوع ان کے غم میں جب ان کو نڈھال روتے ہوئے دیکھتا ہے تو یسوع کی بھی آنسو بہتے ہیں۔ بہتے کہ نہیں بہتے؟ یسوع بھی روتا ہے، اس کے بھی آنسو نکلتے۔ اس کا مطلب ہے کہ یسوع کامل انسان بھی ہے، کامل انسان، اس کا معنی یہ ہے۔ اب اس کو دیکھیں گے ذرا، تھوڑا سا آگے چلیں گے، اس کو پڑھیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اور پڑھ لو اس کو، ایک آیت میں نے پڑھی ہے، آگے ذرا پڑھو بیٹا، کیا لکھا ہے اس میں بائبل مقدس میں؟ سنو ذرا غور سے۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ اچھا، یہ بالکل خدا کے ساتھ تھا، یعنی ساتھ ہونے کا مطلب پتہ نہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ ایسا سے بیٹھا ہے، ایسا سے بیٹھا ہے۔ یسوع خدا کے ساتھ کا مطلب ہے کہ یسوع کلمہ ہے، کلام ہے، تو وہ خدا کے اندر تھا۔ اندر سے مراد ہے وہ ساتھ، اندر سے مراد ہے وہ ساتھ تھا۔ وہ یسوع کوئی الگ نہیں کسی جگہ پر بیٹھا تھا کہ ادھر کرسی یسوع دی لگی ہے، ادھر کرسی خدا دی لگی ہے، ایک نہیں۔ خدا کے ساتھ ہونے کا مطلب ہے کہ یسوع کلام ہے اور کلام خدا کے اندر ہے، اندر ہے۔ سمجھے میری بات کو؟ کتنے میری بات کو سمجھے ہیں کہ یسوع کلام ہے اور کلام خدا کے اندر ہے، باہر نہیں ہے کہ اس نے بکری چیر لائی اور بکری چیر لائی ہے، ایسا نہیں ہے آسمان پر۔ یہ آپ سمجھ لیں پورے طور پر، اس کو جان لیں کہ یہ اس طرح سے ہے، اور اس کو جاننا ہے اور سمجھنا ہے۔ جی بیٹا کیا لکھا گیا؟ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی۔ اصل بات سمجھ ہونی چاہیے کہ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی۔ آپ نے جب یسوع کے حضور میں دعا کرنی ہے نا تو اپنی سوچنا ہے، اے خدا
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਹੈ ਕੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਯਿਸੂ की फिर की लिखा है सब चीजें उसके वसीला से पैदा हो गई। आगे और जो कुछ पैदा हुआ है हाँ। उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हो, जो कुछ भी पैदा हुआ और कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਸੇ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਸੁਣੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਸਭ ਅੱਗੇ ਚਲਾਂਗੇ बागो बाग में हो जावा ते की कहता है सदा यीशु ने कहा मैं तो आगे कलो से की कहता है खुशकिस्मत खुद नु समझा कि मैं यीशु मसीह दा बंदा। ये मतलब दे गल दा कि मैं खुद नु खुशकिस्मत समझा ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਲਾਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਜਮਾਤ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਇਆ ਮੋਟਰ ਬਾਈਕ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਆਫਿਸ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਯਿਸੂ ਕਲਮਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਖੁਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਨ 'ਚੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਨ 'ਚੋਂ ਸੇਕ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਉਸ ਦੁਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਮਾਇਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੁਆ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ के नाम से यीशु तू ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ तो फिर यीशु ने नहीं सारी गल्लां बातां चाहिए। साडे अंदरों यीशु नहीं है। साडे अंदर तो यीशु दी कुदरत ते ओदी हशमत ते ओदा जलाल ते ओदा नाम सानू नहीं मुतासर कर रहा, तब्दील नहीं कर रहा। इसलिए जिंदगी च तब्दीली नहीं होती है। एक मिनट च ਅਸੀਂ खुश हो जाते हैं, एक मिनट च ਅਸੀਂ खुश हो जाते हैं। जे यीशु मसीह दा असर साडी जिंदगी च होवे ते साडे च फर्क जिंदगी नजर आवे, साडे च यीशु नजर आवे, फिर सानू समझ आएगी कि ये सब कुछ की है और सिर्फ की है। ये की लिखा जल्दी ना पढ़ो। उसमें जिंदगी थी, उसमें जिंदगी यीशु मसीह में की थी जिंदगी थी। आगे और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी, उस जिंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है, नूर तारीकी में चमकता है। फिर क्या है? और तारीकी ने उसे कबूल ना और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। आज भी तारीकी जड़ी है वो यीशु को कबूल नहीं करती। जिन्ना जिंदगी च यीशु दे ठीक असरात नहीं ना वो यीशु को आज भी कबूल नहीं करते। यीशु को आज भी कबूल नहीं करते। जिवें मैंने स्टोरी नहीं सुनाई सी, इन्हें कहानी सुनाई कोई बंदा सी थी ओनु चर्च अगली कुर्सी पे बैठा उन्होंने कहा पीछे चला जा, ये मेरी चेयर है। उन्हें फिर क्या पीछे चला जा, वो पीछे पिछली सीट से गया, पीछे वाला जो आया उन्हें कहा भाजी मेरी सीट से उठो, वो बाहर चला गया। वो बाहर जाके रोने लग पिया तो किसी ने कहानी सुनाई है तो कोई रोना पिया तो यीशु ने बोला कि उन्हें कहता की गल है क्यों रोना पिया? वो कहता जी मैं चर्च में बैठने देता किसी ने सारे ने उठाता। उन्हें कहना मैंने कभी नहीं बैठ देता तेरे किसी ने बैठ देंगे है इन्हें तो मैंने नहीं कभी कंप्लीट किया कबूल किया कि यीशु सारी जिंदगी च रहे। यीशु को जिंदगी च रखना बड़ा मुश्किल तरीन काम है। मुश्किल तरीन काम पता क्यों मुश्किल नहीं है? मुश्किल तरीन काम है कि जब असी तरीके नाल मोहब्बत करांगे तो फिर यीशु नाल मोहब्बत साडी नहीं हो सकती, फिर यीशु नाल प्यार असी नहीं कर सकते। तो जे असी यीशु नाल प्यार करांगे ते तरीकी जड़ी है वो साडे नजदीक करीब नहीं रह सकती, फिर तरीके दूर हो जाएंगे। बड़ा खूबसूरत मैं जरा इस नोट्स में दसना चाहना जरा मैं इस हफ्ते च सीखा है। बाइबल के बड़े मौजूआत मसीह और नजात के यानी बाइबल के बड़े मौजूआत यानी बाइबल के बड़े मौजू ने बाइबल के बड़े मौजूआत ने जिन्हां विच बाइबल सानू दिखाई देती है। ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਬਲੀਵੇਬਲ ਕੰਮ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਸਿਖਾਈ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ
اس سب تو یہ تھوڑا چل کے تو دساں گا پچھلے سبق میں یعنی جس طرح سے پڑھے ہیں جب میں نصیحہ سیکھ کے آیا وہ بھی مطلب کو وہ دس ہے لیکن میں تھوڑا جگہ لے کے چلا گا یسوع مسیح میں خدا اور انسان ایک شخص میں ایک شخص بن گئے یسوع مسیح اور خدا دونوں کی بن گئے ایک شخص بن گئے ایک شخص بن گئے یسوع مسیح تے خدا دونوں کی بن گئے ایک شخص بن گئے کیونکہ جے وہ نین شہر چاہے تے جو جنازہ دیکھے اس بیوہ دا بیٹا جا مر گیا تے انہوں کبھی روکو تلے رکھو تو وہ کہتا اے جوان اٹھ تے سانو یسوع جی خدا نظر آتا ہے یسوع جی سانو خدا دستا ہے پر جب یسوع کسی کو دکھ لے کے اپنے آنسو بہاتا ہے تے سانو یسوع انسان کامل انسان نظر آتا ہے ہاللویا یہ چیزاں سانو سیکھنے کی ضرورت ہے یہ سانو جاننے کی ضرورت ہے اس واسطے اسی کلام کی رسپیکٹ نہیں کرتے اسی کلام کی عزت نہیں کرتے سانو کلام کی ویلیو دا نہیں پتا سارے بچے بائبل پڑھتے پہنے سارے بچے جو مرضی کرتے پہنے سانو جو کچھ بھی ہو سانو کوئی اثر نہیں ہوتا ساتوں کہ سانو یہ دی اہمیت کا کچھ پتہ نہیں سانو یہ اہمیت پتہ ہوئے کہ اسی اس کلام کو بھارت دی بجائے یا خراب کرنے بجائے یہ اسی چک کے چوبل لیے کہ یہ وہ کلام ہے جنہاں خدا کے منہ سے نکلے آئے یہ وہ کلام ہے جنہاں خدا دی زبانی سانو سننے واسطے ملی آئے انہیں نبیانہ کلام کی دا کہ وہ کلام آج میرے سامنے ہیں آج میں اس کلام کی عزت کر رہا ہوں میں اس کلام کی ویلیو نہ سمجھنا ایک ہی ہے پھر کی لکھا کہ اگر میں تھوڑا سا چلا گا کہ لکھا ہے دو شخص بن گئے ایک ایسا شخص جو کسی اور کے برعکس دنیا نے کبھی نہیں دیکھا اور نہ کبھی دیکھے گی یسوع مسیح ایک شخص میں مکمل طور پر خدا اور مکمل انسان تھا اور ہمیشہ رہے گا ہاللویا ہمیشہ رہے گا جب تک ہم اس کو زمین پر انسانی طور پر دیکھتے ہیں اپنی زندگی کے اندر اس وقت تک سانو یسوع کامل انسان کی جتنے کامل انسان کی گل لے کے اے کامل یسوع رہا ایس نگاہ دے اتنے سانو نظر آتا رہے گا تو جتنے سانو ضرورت خدا بھی ہے سانو یسوع خدا بھی نظر آتا رہے گا وہ کس طرح سانو نظر آئے گا وہ سانو کس طرح نظر آئے گا جب کشتی ڈوب رہی ہے تو کشتی جڑی تھم گئی تو یسوع پانی دے چل رہا ہے تو پترس انہوں کہہ رہا ہے کہ اے یسوع خداوند تو ہی ہے تو پھر میں نے کہا دس میں بھی حکم دے کہ میں بھی پانی دے چلنا میں نے کہا پانی دے چل تے سانو نظر آتا ہے جدو پانی دے وہ ساڈے ایمان لے کے اسی بھی پانی دے چلنے ہیں تے سانو یسوع چ خدا نظر آتا ہے پھر سانو یسوع چ خدا نظر آتا ہے ورنہ سانو یسوع چ خدا نظر نہیں آتا جدو ایسے کام ہوتے ہیں جڑے عجیب ہوتے ہیں پھر سانو سمجھ آتی ہے ان ساری چیز آتی ہے تو اس واسطے یسوع کامل انسان ہے یسوع انسانی جسم رکھتا ہے وہ روح القدس کی قدرت سے اپنی ماں کے پیٹ میں پڑا متی 1 باب کی 18 کو پڑھو ذرا اس میں کیا لکھا ہے متی 1 باب کے اندر تیار ہو سارے حوالے کرنے واسطے اور پڑھنے واسطے متی یوحنا